Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine, blessed, healthy, and always happy. May Allah always bless us. Well, welcome to my channel, and our topic today is about report text. Well, be ready grade 9. We are going to study with me. But before we start, you have to know about the learning objective today. By the end of this lesson, I hope you can identify the social function of the report text and also the structure of the report text. Then you can analyze the structure of the report text, and also you can identify the language features of report text. Then you can analyze the language features of report text. Finally, you can distinguish the multiple text of report text. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan nanti kelak kalian akan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari report teks. Dan juga kalian mampu untuk menganalisa struktur teks dan menganalisa unsur kebahasaan dari report teks. Dan pada akhirnya kalian akan mampu untuk membedakan beberapa teks report. Well, let's get started. What is report text? What is it for? Apa itu report text? Apa kegunaannya? Well, report text is a text that describes something in general. Text report adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu itu secara umum. What is the topic? Topiknya bisa berupa animals, places, and people. Well, there are many kinds of report text. Ada banyak jenis dari text report ini. For example, textbooks, encyclopedias, magazine, scientific magazine, historical, factual reading books, and research, and many others. Masih banyak lagi. Okay, how to write the report text? How does it look like? Seperti apa sih report text itu? Nah, this is the generic structure of the report text. In report text, it contains 3 elements: the title, general statement, and description. Oke, dalam struktur report text itu ada 3 elemen, yaitu title, general statement, and description. What is title? Title itu adalah judulnya, the topic of the paragraph, the topic of the text. Ya. Then what is general statement? General statement itu adalah gambaran umum, informasi tentang objek secara umum. And then what is the description? Description itu berisi tentang gambaran secara detail dari topik yang dibicarakan, ya. About the factual fact, ya, tentang kebenaran secara umum. Well, what can we use in the report text? What is the language features? Unsur kebahasan apa saja yang ada di dalam report text? There are general nouns. Nah, dalam report text ini kita menggunakan kata benda secara umum. For example, reptiles in Komodos Island. And then we use relating verb to explain features. Ya, jadi digunakan juga kata kerja yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang bentuk atau physically. As reptiles are scary animals.
Oke. And action verb explaining character, dan juga kata kerja action yang menjelaskan tentang karakter. Lizard cannot fly. Cicak tidak bisa terbang. Then we use present tense to express common thing. Kita menggunakan kalimat present tense untuk menjelaskan hal-hal yang secara umum. And there are technical term. Technical term itu artinya menjelaskan tentang sesuatu secara khusus. Water contain oxygen and hydrogen. Air mengandung oksigen dan hidrogen. And then the paragraph with a topic sentence to organize information. Jadi semua paragraf yang ada di dalam report text ini berisi tentang informasi dari objeknya atau main topiknya. So, why we use the present tense? Di dalam report text ini kita gunakan adalah present tense because we explain about factual, ya, tentang sesuatu yang faktual, ya, sifatnya adalah faktual. Well, I have an example of report text. It's about gorilla. Okay, gorillas. It's become the title of the text. Okay, the first paragraph. Gorillas are the largest of all the primates. A male gorilla can be 180 centimeters tall and can weigh 200 kilograms. Gorillas are very strong, but they do not often fight. In fact, they are peaceful animals. Nah, dalam paragraf ini menggambarkan secara umum bahwa gorila adalah salah satu primata terbesar, ya, dan digambarkan fisiknya 100 dan digambarkan mencapai tingginya 180 cm dan beratnya 200 kg. Ya, gorila itu sangat kuat tapi tidak sering bertengkar. Sebetulnya gorila itu termasuk hewan yang damai, tidak suka bertengkar. Ya, dan paragraf ini merupakan general information atau informasi umum dari main topic. Oke, next paragraf berikutnya. Gorillas live in a small family group of about 15. In a group, there is one strong, older male, some young males, and a few females with their babies. They move slowly around a large area of jungle, eating leaves and bushes. In some way, gorillas are very like humans. When they are happy, they laugh. They wave their arms. When they are angry, they beat their chest. When they are sad, they cry. But they cry quietly without any tears. Unfortunately, people hunt and kill gorillas. And they also cut down and burn their trees. There are now only about 10,000 gorillas left in the world. Okay, so this paragraph, 3 paragraf ini menyatakan tentang the description, ya, penggambaran secara fisik atau sifatnya, ya. Gorila hidupnya di dalam grup sebanyak 15 paling sedikitnya. Ada yang kuat, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang betina. Terus kemudian ada juga anak bayi-bayi, ya. Mereka hidup di dalam hutan. Makanannya adalah dedaunan dan rerumputan, juga buah-buahan. Oke. Dalam beberapa hal gorila itu mirip seperti manusia, ya. Karakternya, kalau mereka senang mereka tertawa, dia melambaikan tangannya. Kalau marah dia memukul-mukul dadanya. Kemudian kalau nangis, ya dia sedih, ya dia nangis, tapi menangisnya tanpa air mata, ya.
Oke, tapi sayangnya saat ini gorila itu diburu ya oleh para pemburu yang tidak bertanggung jawab dan penebangan hutan ya yang secara liar, dan pada akhirnya sekarang tinggal kira-kira 10.000 gorila yang ada di dunia. Nah, that's an example text of report. Is that report text or descriptive text? Is it the same? Itu report text apa descriptive text tadi ya? Apakah sama? No, it's different. Report text is different with descriptive text. Report text itu berbeda dengan descriptive text. Okay, let's check the difference. Kita lihat perbedaannya. Report text explain the thing which will be discussed in general. Jadi akan deskripsikannya secara umum. For example, pet. Contohnya, judulnya adalah hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini kan banyak. Dog, cats, rabbit, goldfish, squirrel, lizard, something that you like, that's called pet. Jadi hewan yang kamu pelihara untuk kesenangan disebutnya hewan peliharaan ya, pets. State the reality of the thing, ya, menggambarkan secara umum dari objeknya. Describe the aspect of the things in detail. Jadi yang dideskripsikan itu malah lebih meluas ya. Jadi kinds of pets, jenis-jenisnya diceritakan satu-satu. While descriptive text, sementara descriptive text itu hanya describe in particular or more specific. Ya, menggambarkan sesuatu itu secara spesifik, tertentu. Nah, judulnya kalau tadi pet di descriptive text itu akan judul My Pet, peliharaan saya. Jadi yang diceritakan hanya peliharaan saja, walaupun peliharaannya banyak. For example nih, seperti in the picture, di gambar, she has a cat, a dog, and goldfish. Ya, dia punya kucing, ya, ikan, terus ada anjing. Ya, tapi akan berbeda, will be different with others pet. Ya, akan berbeda dengan peliharaan orang lain. Ya, ciri-cirinya, ya, identify the things, ya. Jadi deskripsinya akan berbeda. Even the verb, bulunya mungkin, terus the characteristic, the color, warnanya. Ya, jadi describe the character or the physique of the thing, ya, secara tampilannya ya, fisiknya ya. Sama-sama menceritakan factual condition, tapi kalau report itu melalui observation or analysis ya, melalui pengamatan, melalui analisis atau bahkan melalui penelitian. Tapi kalau descriptive text ya menggambarkan apa yang dilihat aja. Seperti itu ya. Okay, well student, I think it's the end of my presentation today. And I hope you can understand about the topic and can apply it in the daily life. Saya harap materi kali ini bisa dipahami dan kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Don't forget the 5M. Jangan lupa protokol kesehatannya 5M. Okay, what are they? Using mask, wash your hand, keep distance, avoid the crowd, and please stay home. Don't go anywhere for a while. Okay? Thank you, class. See you in the next topic. Keep safe, keep healthy, keep happy to study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.